Hello guys, how are you doing? Hi, teacher. Hello, how are you, Daniela? How is everybody? How are you doing today? Yes. It's over here. Yeah, that's better. Hi, teacher. Hello, everyone. Hi, Sophia. Hi, Hi, everyone. Hello. How are you doing? How's it going today? Hello, everybody. Okay, guys. Hello, teacher. Hi, Katrina. All right, guys. So let's continue with the class. And just a second here. Can you see the book right now? Yes, teacher. Thank you. Yeah, because it was giving me a little bit of problems with other courses, but apparently now it's okay. So, as you probably remember, yesterday we were checking this out, right? And you also did a homework about it, right? Especially with the should have. So, you should have asked your sister to help. Let's take a look at this example. And now, would you tell me what is the meaning of this in, or can you translate this one into Spanish? You should have asked your sister to help. What about you, Francisco? Francisco Guillén, can you try to and translate this one into Spanish? Francisco, are you there? Okay, then. Sorry, my internet is bad. It's okay. It's okay. So, how do you say this one in Spanish? You should have asked your sister to help. Deberías pedirle ayuda a tu hermana. Por ahí va, por ahí va. Ahora, noten una cosa, deberías pedirle es algo que todavía se puede hacer, ¿no es cierto? Pero si lo tenemos de esta manera, you should have asked, aquí es algo que ya no puedo, ¿sí? Entonces, no sería, está cerca, pero no sería tanto el deberías pedirle, sino más bien, ¿qué cosa? Con el have asked. Sería, debo haber pedido. Haberle Debe haber pedido. Debes haberle That's pedido. correct. That's right. Very good. Deberías haberle pedido o haber pedido, ¿no es cierto? Deberías haberle pedido a tu hermana que ayudara, pues, ¿no es cierto? Entonces, noten, esto ya pasó, ya no lo hiciste, no sabemos qué sería lo que hiciste de malo, pero debiste haberle pedido que te ayude, ¿no es cierto? Solo que este rato ya nada que hacer, ¿no es cierto? Entonces, noten eso, ¿no? Que todo esto que estamos estudiando con el have me sirve para lo que ya pasó, no para lo que puede pasar todavía, ¿no? Right? Igual, si yo, volviendo a lo de los consejos que veíamos en semanas anteriores, si yo a alguien le digo, si yo digo, you know what, I should buy a car, yo debería comprar un carro, ¿sí? Eso es algo que puedo hacer, pero si digo, I should have bought, con participio, ¿no es cierto? With the participle, I should have bought a car, I should have bought a car, debí haber comprado un carro, debería haber comprado un carro. Es como un arrepentimiento de que no lo hice, ¿no es cierto? All right, so keep that in mind, that all of these things that we are studying refer to the past, okay? All of them refer to the past. Okay, and speaking of cars, what is the meaning of these? Let me see, who is around? Who is around? Sophia, what is the meaning of this one? He shouldn't have used your car. He shouldn't have used your car. Él no debería haber usado tu carro. Perfect. That's right. Correct. Very good. Now I'm going to say it in British English, okay? He shouldn't have used your car. He shouldn't have used your car. Okay, so that's British English. All right, very good. So, yes. So, judging, again, what we saw yesterday, right? Judging past actions. Juzgar acciones pasadas, ¿no es cierto? Digo lo que debió haber pasado en vez de lo que pasó, ¿no es cierto? All right. Sabíamos que si utilizo con I, como veíamos ayer, y como ya vimos pues en muchas clases pasadas, con I me servía para regrets. It's very helpful for expressing regrets. If you say I should have, porque yo debía haber, ¿no es cierto? Pero si hablo de otras personas, pues sería como para juzgar lo que esas personas hicieron mal, ¿no es cierto? Pero debiste haber hecho esto. You should have done that. All right? Lo que hicieron mal en pasado. All right, and now,
Again, we already checked this out yesterday, but let's give it another check, okay? Suggesting alternative past actions. Sugerir acciones alternativas pasadas. O sea, dar sugerencias, pero de cosas que ya pasaron, ¿no es cierto? No como, podrías hacer esto, sino como, pudiste hacer eso, ¿por qué no lo hiciste, no? Igual es como una sugerencia para el pasado, de algo que ya no podemos cambiar, por desgracia, pero puede servir para no caer en el mismo error, por ejemplo. It might serve for that. So this is not going to help us with the present, but at least it creates some conscious about the mistakes we made in the past. Like, for example, this one. You could have told her that you had to get up early. You already told me this yesterday, but anyway, let's do it again. Zuli, are you there? Zuli, are you there? Yes, teacher. Could you translate this one into Spanish? You could have told her that you had to get up early. Sorry, teacher. Could you translate this sentence to Spanish? This one. You could have told her that you had to get up early. Can you say that in Spanish? Yes. Tú podías haberle dicho a ella que debía haberse. Claro, correcto. Podrías haberle dicho a ella, o pudiste haberle dicho a ella que tenías que levantarte temprano, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver ya un poquito el contexto por qué esa situación. Thank you, Sully. Good. All right, let's see who else is around. Junior, would you try to translate this one? I would have asked them to help clean up the place. But before Junior helps us, for everybody, how do you translate this just at once? Rápidamente. Es una palabra en español. ¿Cómo se dice would have en español? Hubiera. Yes, hubiera. That's right. So memorize that. Don't forget that. Very good. Hubiera. So now, Junior, would you translate this one? I would have asked them to help clean up the place. Junior is trying to connect, but apparently it's having some internet problems. All right. In the meantime, Jennifer, would you try to translate this one? I would have asked them to clean up the place. Les hubiera pedido que ayudaran a limpiar el lugar. Awesome. Excellent. Very good. Thank you, Jennifer. Very good. Very good. Now, and the last one. I wouldn't have invited them to spend the weekend. Juan Jose, could you try to translate this one into English? Yes, teacher. No les hubiera pedido pasar el fin de semana. Correcto, no les hubiera invitado a pasar el fin de semana. That's right, very good, thank you. Yes, correct. Thank you, Juan José. Very good, very good. Y bien lo que dice Juan José. Spend the weekend para el caso es pasar el fin de semana, ¿no? Don't forget, very good. Exactly. Don't forget that if you say spend and you're speaking about money or other material resources, ¿se acuerdan? Recursos. Then it means gastar. For example, don't spend so much money on that. No gastes tanto dinero en eso. Or don't spend so much water. No gastes tanta agua. No solo recursos materiales, sino recursos en general. Pero también con mucha frecuencia cuando hablo de tiempo, spend significa pasar. Por ejemplo, I'm going to spend a lot of time with my family. Voy a pasar mucho tiempo con mi familia, ¿no? I spend an hour on social networks every day. Me paso una hora en redes sociales todos los días. Things like that, okay? That is the thing. Now that we have this idea, let's take a look at this and let's read and listen, okay? So, well, first of all, I'm going nuts. Well, nuts means noises, no? But do you have any idea of the meaning of this expression? I'm going nuts. Have you ever heard it? Does anybody know what it means? Have you heard it? I'm going nuts.
No? Nobody? Well, I'm going nuts means... Yes, correct. Very good. Me estoy volviendo loco. That's right. I'm going nuts. Probably you've heard it in movies and things like that, right? TV series, etc. And it's a very confusing thing for people. So yeah, I'm going nuts. Me estoy volviendo loco. Right? Very good. También hay la expresión I'm going bananas, pero esa ya no se usa tanto. Nuts es mucho más típico desde hace un tiempo, right? Un poco absurdo, pero anyway. But anyway, so now listen to a person complaining about her family members. Check the response you think is best for each problem, okay? Can you hear the audio, guys? Can you hear the audio? No. No, teacher. No? Oh, teacher. Let me see if I can fix it. Okay, let's try again, okay? Page 88. Exercise 8. What about now? Yes, Yes, teacher. teacher. All right, thank you. So let's do this. Let's listen, read, and try to check the response you think is best for each problem, okay? So there are no right or wrong answers here, but listen more than anything, okay? Perspectives. I'm going nuts. Part A. Listen to a person complaining about her family members. Check the response you think is best for each problem. Last night, my sister borrowed my car without asking. She did call me a couple of times, but I was in a meeting and couldn't answer the phone. We had a big fight, and now we're not speaking. She shouldn't have used your car without permission, no matter what. You could have been more understanding. After all, she tried to call you first. So you have two options there, right? It depends on what you think on your own criteria to say which one do you think is best. But what I care the most about is for you to understand them. What is the meaning of this? She shouldn't have used your car without permission. What is that in Spanish? Ella no debió haber usado el carro sin permiso. Yeah, that's right. Ella no debió haber usado tu carro sin tu permiso, right? No matter what. Do you understand what is the meaning of this? No matter what. Sin importar. No importa qué. Exacto, sin importar Sin importar qué. That's right. Very good. Very good. Correct. And what is the meaning of this one? You could have been more understanding. After all, she tried to call you first. What is the meaning of that? Deberías de ser más ¿Tú comprensible. podrías haber sido más comprensiva? Después de todo, Correcto. intentó llamarte primero. That's right. Very good. Very good. Entonces, correcto. Podrías, no el could. Podrías. No se olviden. Should, deberías. Could, podrías. Would, no se traduce solito, ¿no? El would necesita verbo para traducirse. El would es la terminación ría, pero si tenemos would have, se traduce como habría o como hubiera, ¿no? Con más frecuencia usamos hubiera en español, ¿sí? Entonces, no olvidarán. Pero could y should, directito. Could, podría. Should, debería. Entonces, bien, en este caso, you could have been more understanding. Podrías haber sido más comprensiva. Haber sido en pasado, ¿no es cierto? Podrías haber sido más comprensiva. Después de todo, ella trató de llamarte primero. That's right. All right. Very good. Very good. Now, let's listen to the rest. Let's listen to the next one. First of all, do you remember what is the meaning of nephew? Sobrino. Yep, that's right. Very good. Let's listen then. My nephew is so inconsiderate. He called me at 3 a.m. to talk about his problems with his best friend, and I had to get up very early to work. I was really mad. What is the meaning of mad? Molesta. Yeah, that's right. Enojado, molesto. Puede ser loco también. Have you ever seen that movie, Mad Max? Yes. Probably you have, right? There's the old classic ones and there's a newer one too. Anyway, so mad, it can be the same as crazy, but it can also be the same as angry, okay? So it has the two meanings, all right? Very good. So I was really mad. In this case, it's like angry, right? Huh? You could have told him that you had to get up early the next day. Your nephew is always doing that. You shouldn't have answered his call. Okay, very good.
Now, which of the two do you think is a best response? Which one of these two do you think is the best response? The first or the second? The second First option. one. Yeah, me too. I agree with you. First. Now, what is the meaning of the first one? You could have told him that you had to get up early the next day. Tú podrías haberle dicho que tenías que despertarte temprano el siguiente día. Yep, that's right. Very good. And what is the meaning of this one? Your nephew is always doing that. You shouldn't have answered his call. Tu sobrino siempre Siempre hace eso. Yes, that's right. No deberías, muy bien, la última parte, claro, tu sobrino siempre está haciendo eso, ¿no? Como siempre hace eso, ¿no? En español notan que a veces es medio intercambiable el presente simple y el continuo, en inglés es un poco más estricto, pero sí, en español cualquiera de las dos me queda bien. Tu sobrino siempre está haciendo eso o siempre hace eso, ¿no? You shouldn't have answered his call. No deberías, ¿no es cierto?, haber respondido, como dijeron ustedes, muy bien, no deberías haber respondido su llamada. That's right, very good. Now let's listen to the next one. My brother came over for the weekend with his wife and 3 kids. They made such a mess of the apartment. I'll never invite them over again. Do you understand what is a mess? Do you know what is a mess? Does anybody know? No? Well, a mess is a disorder. Un desastre. Yes, that's right, un desastre. Desastre. Desastre, un desorden, no, un desastre hablando de cosas que han quedado desordenadas y sucias, ¿no? En ese sentido, ¿no? A mess, that's right, very good. So, they made such a mess, Sure. tal desorden, ¿no? Of the apartment. I'll never invite them over again, okay? Now, let's listen to the options. I would have asked them to help clean up the place. I wouldn't have invited them to spend the weekend. Having overnight guests can be really stressful. All right, very good. Now, what is the meaning of these? I would have asked them to help clean up the place. Les debería de haber preguntado para ayudarles a limpiar el lugar. Por ahí va. Solo que en este caso el ask no está actuando como preguntar, sino más bien como pedir, ¿no? Ajá. Pedido. Exacto. Entonces yo les hubiera pedido, ¿no es cierto? Yo les hubiera pedido que ayuden a limpiar el lugar. Noten que cuando usan el I would es como poniéndose en los zapatos de la otra persona, pero como si hubiera sido yo. ¿Qué hubiera hecho yo en tu lugar? ¿Sí? Para eso usamos el I would. Igual que en español, ¿qué hubiera, no? Entonces, I would have. Lo que yo hubiera hecho si yo hubiese estado en tu posición, ¿no es cierto? Noten entonces eso. En cambio, si utilizo el should have, no voy a decir I should have, si es que alguien me está diciendo lo que le pasó, sino you should have. Tú deberías haber hecho eso otro. Ya vamos a hacer un poco de ejercicios de esto para que le diferencien bien. All right? And the next one, I wouldn't have invited them to spend the weekend. What is the meaning of that? Yo no les hubiera invitado a pasar el fin de semana. Exactly, that's right. Having overnight guests can be really stressful. What is that? Pasar una noche con invitados puede ser estresante. Correcto. Sería en este caso como tener invitados overnight. Puede ser como pasar la noche, pero también es en el sentido de como de la noche a la mañana. Para eso también le usamos a ese overnight, ¿sí? Cuando algo es muy rápido, repentino, ¿sí? Overnight. Por ejemplo, suelen decir an overnight sensation, speaking about singers and artists and actors and actresses, things like that. Sometimes they say, it's an overnight sensation, a song that is a hit right now, right? De la noche a la mañana se volvió súper famoso. Está haciendo el momento. Yes, that's right. Correct. That's right. Very good. So, having overnight guests, podríamos entenderle también como tener invitados de la noche a la mañana, ¿no? Can be really stressful. Puede ser muy estresante. All right, very good, very good. Let's listen to the whole thing one more time, okay? Escuchemos todo una vez más. So you practice a little bit more listening and remember the structures, okay? Ahora, tomen en cuenta esta primera de aquí. You could have told him that,
¿no es cierto? You could have been es como tú podrías haber sido, ¿no es cierto? Pero en cambio, si uso el would, es lo que yo hubiera hecho. I would have, ¿no es cierto? En tu lugar, ¿qué hubiera hecho yo? I would have. En cambio, si digo lo que tú podrías haber hecho, pues obviamente con you. Noten, el could está con you, pero el would está con I. Tendrán eso en mente, ¿ok? Keep that in mind. Okay, let's listen again. Page 88, Part A. Listeners, check the response you think is best for each problem. Last night, my sister borrowed my car without asking. She did call me a couple of times, but I was in a meeting and couldn't answer the phone. We had a big fight, and now we're not speaking. She shouldn't have used your car without permission, no matter what. You could have been more understanding. After all, she tried to call you first. My nephew is so inconsiderate. He called me at 3 in the morning to talk about his problems with his best friend, and I had to get up very early to work. I was really mad. You could have told him that you had to get up early the next day. Your nephew is always doing that. You shouldn't have answered his call. Before we continue, remember something about pronunciation when we spoke about regrets. Recuerdan que cuando hablábamos de los arrepentimientos, hablando de la pronunciación con el should have, yo les decía que suele pronunciarse sin hacer sonar la H, ¿no? La H que sonaría como J en español. Entonces, en vez de have, solo como have, ¿no? Should have, como si fuera una sola palabra, ¿no? El should have. I should have done, I should have gone, I should have seen, cualquier cosa que debería haber hecho, pero lo pronuncio así. Con el could have y con el would have pasa lo mismo. Yo podría pronunciar esto vocalizando palabra por palabra. You could have told him. Y eso suele hacerse sobre todo para dar énfasis. Pero lo más típico al hablar cotidianamente es you could have. Igual que con el should have, could have. You could have. All right? You could have. You could have told him. O cualquier otra cosa. You could have done. You could have seen. You could have gone. You could have asked. All right? You could have traveled. Blah, blah, blah. All right? Y con el would have, misma cosa. En vez de pronunciar palabra por palabra definidamente, I would have asked him, puedo decir I would have, como si fuera una sola palabra, pero como una contracción prácticamente, ¿no? I would have asked him. I would have asked them. All right? Let's do something. Let's do something. Let's repeat, okay? Let's repeat. Everybody, let's repeat. Turn on your microphones and let's repeat. First, should have. Should have. And now, should have. Should have. Now, could have. Should have. Could have. And now, could have. That's right. Y recordarán la V pequeña que en inglés se hace con los dientes, ¿no? La V en inglés es la ventilabial. La otra V, la V larga, si quieren ustedes, es con los dos labios, no se olviden. Don't forget that. B, lips. But V, la V, es con los dientes y el labio, ¿no? Entonces, could have, ¿no es cierto? Parece have también. Very good, very good. Now, let's say, would have. Would have. And now, everybody, would have. Would have. Let's go. Would have. Would have. Yes, that's right. Now let's repeat. Now let's repeat. Everything, okay? Should have, could have, would have. One more time. Should have, could have, would have. You. That's right. Very good. Very good. One more time, okay? Should have, could have, would have. Should have, could have. All right, good. Very good. You couldn't have done better. No podrían haberlo hecho mejor porque lo hicieron muy bien. Very good, very good. Okay, awesome. Now let's continue listening, okay? Notarán entonces la pronunciación que está diciendo no como could have, sino could have, ¿no? After all, she tried to call you first. My nephew is so inconsiderate. He called me at 3 in the morning to talk about his problems with his best friend, and I had to get up very early to work. I was really mad. You could have told him that you had to get up early the next. Did you hear the pronunciation? You could have told him. Pronunció de esa manera. Y esa es la más típica en realidad. That's the most typical thing to do.
the English language always tends to contractions. Siempre tiende a las contracciones del inglés, ¿no? Day. Your nephew is always doing that. You shouldn't have answered his call. My brother came over for the weekend with his wife and 3 kids. They made such a mess of the apartment. I'll never invite them over again. I would have asked them to help clean up the place. I would have asked them. En vez de I would have asked them, I would have, ¿no es cierto? I would have asked them. I would have asked them to help clean up the place. I wouldn't have invited them to spend the weekend. Having overnight guests can be really stressful. Very good. Okay, one more time for everybody. What is the meaning of I would have? What is the meaning of I would have? Yo Hubiera, exacto. Y luego de eso le podemos poner el verbo que sea. Bueno, el verbo que sea, pero ¿en qué forma después del would have? As participle. Past participle. That's right. Exacto. Igual que en español, ¿no? Yo no podría decir yo hubiera decir. No. ¿Qué tengo que decir? Yo hubiera dicho. Y esto es participio, ¿no? ¿Sí? No puedo decir yo hubiera comer ahí. No puedo. Tengo que decir, o yo hubiera como ahí. No, yo hubiera comido ahí, participios, ¿no es cierto? La mayoría ha oído, pero ya sabemos que hay excepciones, ¿no es cierto? ¿Sí? All right, very good. So that's the thing, that's the thing. Now, let's listen to a song for a moment, okay? Let's listen to a song that it's not very much my style, but it's a good artist. Let's see. This is not the song, by the way. Can you see the YouTube screen right now? Yes, teacher. All right, let's listen to this song. Not very much my style, but he's a pretty good singer nonetheless. Okay, so let's listen to this song and please pay attention to the lyrics, okay? Pay attention to the lyrics. Now, before we continue, notice here, I wouldn't, y están poniéndole, no se suele escribir de esta manera, pero están haciendo como una contracción informal, ¿no? Una doble contracción. Está diciendo el wouldn't, la contracción con el negativo, pero también con la contracción con el have. Notan, esta segunda parte no se suele escribir así, pero sí suena así. Wouldn't, but I wouldn't done, ¿no? Es el wouldn't have done. Tell me, ¿qué significaría esto? But I wouldn't have done. What is that? No hubiera hecho. No hubiera hecho. All the things that I have done. Todas las cosas que hice. Yo hice. Sí, todas las cosas que hice. Literalmente todas las cosas que he hecho, ¿no? Pero sí, that's right. If I knew one day you'd come. Si un día supiera que tú venías, tú llegarías. Yes, correct. Very good. Very good. Let's listen to this part again, okay? And now I'm not going to stop it. I'm just going to let it play, okay? But I just wanted to make sure you understood this. Oh, it's for some reason with YouTube, it gets really stuck. Con YouTube tiene un lag medio fuerte cuando estoy compartiendo con Zoom, por desgracia. But now, let's go. Just where I'd always run upon that is fun, but I wouldn't have done all the things that I have done if I knew one day you'd come. Now, baby, now, baby, now, baby, now, baby, oh, 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 I know it breaks your heart. Never
let's leave the past behind us, so that we can go where love will find us. It will find us. I know most girls will leave me, but I know that you believe me, baby. I wish we were 17, so I could give you all the innocence that you give to me. No, I wouldn't have done all the things that I've done if I knew one day you'd come. If I knew one day you'd come. All right. So I wouldn't have done all the things that I have done. No hubiera hecho todas las cosas que he hecho si te hubiera conocido, right? Si hubiera sabido. All right, very good. So that was it. So it's a good example of that. Okay. Now let's go back to the book for a moment and let's do this exercise. All right. So we have this little exercise here. And what you have to do is, what you have to do is complete these blanks with the correct forms of the verbs, but using should have or could have or would have. Okay, so according to the context, there might be more than one possible answers, but one possible answer, but for most cases, there's going to be just one that really fits, okay? So not everything is going to fit. So again, you have to complete this with should have, could have, or would have, plus the verb that you have here in parentheses, okay? So let's try to do this now, all right? Okay, guys, let's take a look at the first one, okay? So my boss asked me to help her choose a gift for her husband, and I ended up spending all day at the mall. What did you put in this one? You?
You could have made up. Yes, you could have made up. Podría ser you could have made up. O también you should have made up. Cualquiera de las dos. Pero cualquiera de las dos está bien, ¿no? Ahora, moralmente ustedes a lo mejor dicen you shouldn't have, pero dentro del contexto del ejercicio, como es afirmativo lo que teníamos que poner porque no está con not, entonces muy bien. You could have o you should have. Podrías haberte inventado una excusa o deberías haberte inventado una excusa, ¿no es cierto? That's right, that is the thing. Remember something. Make, hacer, pero si yo digo make up, inventarse algo, ¿no? Make up. Es parecido al come up with, que estudiábamos hace un tiempo, ¿sí? Entonces, make up es inventarse algo, especialmente si es inventarse una excusa o inventarse una historia o cualquier cosa. Make up, all right? Okay? So, very good. And the next one is she. What did you put? Shouldn't have asked. That's right. She shouldn't have asked. Shouldn't have asked. That's right. She shouldn't have asked for such a personal favor in the first place. Ella no debería haber pedido. Recordarán eso. Ask no solo es preguntar, es pedir también. Y es muy importante tener eso en mente. Me ayuda un montón a entender. Y también, obviamente, al saberlo, puedo usarlo yo mejor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se dice en inglés pedir? How do you say pedir? Ask. 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 Correct. That's right. That's right. So don't forget that. Les hago énfasis porque a veces tenemos la idea, solo sabemos que ask es preguntar, pero recuerden que también es pedir. Es muy importante recordar eso. For example, in this case, right? So she shouldn't have asked for such a personal favor in the first place. What is that in Spanish? ¿Cómo dirían eso en español? En primer lugar, ella no tenía que haberte pedido un favor personal. Sí, un favor tan personal, correcto. Such a personal favor, that's right. Ella no debería haber pedido, en primer lugar, un favor tan personal, correcto. Ahora, noten, en el primero me queda bien tanto el could como el should. You could have made up an excuse or you should have made up an excuse. Pero en este, ¿quedaría bien el could en este o solo el should? Solamente el should. Solo el should, porque decir, ella no podría haber pedido un favor tan personal, no va bien con este contexto, pues ya lo hizo. Entonces no tiene sentido decir, ella no podría haber pedido un favor tan personal, si ya sabemos que sí lo hizo. Lo lógico sería, ella no debería haber pedido un favor tan personal. Yes. Y tampoco el would me quedaría bien en este caso, ¿no es cierto? That's right. Ella no hubiera pedido un favor tan personal. Eso podría servir como suposición, pero ya sabemos que sí lo hizo, entonces solamente el should me iba bien aquí. Entonces, noten, ahí está la respuesta de esta primera, ¿no es cierto? My boss asked me to help her choose a gift for her husband, and I ended up spending all the day at the mall. You could have or should have, ahí sí cualquiera de las dos. Podrías o deberías haber inventado una excusa, not to help her, para no ayudarla. She shouldn't have asked for such a personal favor in the first place. Ella no debería haber pedido un favor tan personal en primer lugar. All right? Very good. Now, what about number two? What about number two? I lent my sister-in-law some money a year ago, and she never paid it back. What did you put in this one? She should have paid. Yes, she should have paid it back already. Well, I Wouldn't have lent. Wouldn't have. That's right. In this case, it has to be wouldn't. That's right. Very good. Very good. So, I lent my sister-in-law some money a year ago. What is the meaning of I lent? Prestar. Correcto. Y si es prestar con D, sería, digamos, ese sería prestar, ¿no? Con D. Y si le pongo con T, ¿sí? Prestar. Entonces, correcto, ¿no es cierto? Es el pasado también, le presté. Puede ser el pasado simple o el participio, ¿no? En este caso es un simple, le presté, ¿no? Le presté a mi hermana en ley. ¿Cómo decimos eso en español? My sister-in-law. Cuñada, correcto, that's right. Todos los parientes políticos en inglés se llaman parientes en ley, ¿no? In law. So, sister-in-law, brother-in-law, cuñada, cuñado, father-in-law, mother-in-law, suegro, suegra, don't forget that. Y así, ¿no es cierto?
son-in-law, daughter-in-law, yerno, casi digo yerna, nuera quise decir, yerno y nuera, ¿no es cierto? Son-in-law, daughter-in-law, all right? So that is the thing. Okay, so, entonces le presté a mi cuñada un poco de dinero hace un año y nunca me pagó, ¿no es cierto? She should have paid it back already. Ella ya debería habértelo devuelto, habértelo pagado de vuelta, ¿no es cierto? Well, I wouldn't have lent money to her anyway. Yo no le hubiera prestado dinero, ¿sí? Como es con I, noten, ¿no? Al ser yo, ¿qué digo? Yo no le hubiera... Si hubiese puesto aquí un I shouldn't have lent her money, ¿qué significaría I shouldn't have lent her money? Si hubieses usado un shouldn't ahí, ¿qué significaría? I shouldn't have lent her money or lent money to her. Eso significaría, yo no debería haberle prestado dinero. I shouldn't have lent her money. Pero yo no le presté nada. O sea, esto es la persona B. La que le prestó es la otra persona, la persona A. Entonces, si aquí ustedes pusieron un shouldn't, en realidad en este segundo, ¿no? En este no estaría bien, porque yo, la persona que hablo, digamos, yo no presté nada. Entonces, ¿por qué voy a decir, yo no debería haberle prestado? Lo que digo es, o el could tampoco me iría bien. Yo no podría haberle prestado. Bueno, ese tal vez un poquito mejor, pero mejor me queda para el caso, I wouldn't have lent money to her anyway. Yo no le hubiera prestado dinero a ella de cualquier forma, ¿no? I never lend money, y aquí está el lend en forma base, ¿no? Yo nunca le presto dinero a parientes, ¿no? To relatives. All right, good. Now, did you finish number 3? Do you have number 3? Guys, are you there? Yes. Okay, great. What do you have in the first, or let's see. Antes que nada, antes de continuar, solo para recordarles pronunciación un poquito. ¿Cómo pronunciarían este nombre en inglés? Austin. Yes, Austin. Very good. Correct. Entonces no es Austin, sino Austin. Very good. Nice, guys. So, very good. Austin invited me out to dinner, but when the check came, he said he was broke. Él dijo que estaba, ¿qué significaría esto? He was broke. Quebrado. Yes, quebrado. That's right. Estaba en bancarrota, estaba chido. Right? Entonces estaba quebrado. That's right. Very good. Now, what do you have in the first one? I wouldn't have paid. Yes, I wouldn't. El ley tiene que ser wouldn't en este caso. I wouldn't pay for him. ¿Qué significaría en español? I wouldn't pay for him. No hubiera pagado por él. No hubiera pagado por él. Correcto, yo no hubiera pagado por él, ¿no es cierto? I wouldn't have paid, perdón, me comí el have. I wouldn't have paid for him. Yo no hubiera pagado por él, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué hubiese significado en cambio? I shouldn't have paid for him. ¿Qué significaría con shouldn't? No debería haber pagado. No debería haber pagado. No debería haber pagado. ¿Me calza bien un shouldn't en este contexto? ¿Me calza bien un shouldn't aquí? No. No, ¿no es cierto? Yo, la persona que estoy hablando, la persona B, digámoslo así, yo no pagué nada, a mí me están contando este rato. Entonces, ¿por qué voy a decir yo no debería haber pagado si yo no he pagado nada? Yo lo que digo es, yo no hubiera pagado, o sea, poniéndome en tus zapatos, yo no hubiera pagado, ¿no? Entonces, por eso en ese caso, the ley tiene que ser el would, como bien me contestaron. Very good. So, I wouldn't have paid for him. What did you put in this part? I wouldn't have told. I would have told him. I would have told him. That's right. And the participle. That's right. Very good. I would have told him to wash the dishes. He. And what do you have in the last one? He shouldn't have invited. Shouldn't have invited. Yes, very good. He shouldn't have invited you if he didn't have enough money. Very good. En ese caso sí me queda bien el should. ¿Qué significaría? He shouldn't have invited you if he didn't have the money. What is that in Spanish? He shouldn't have invited you if he didn't. No te debería haber invitado. Él nos debería haber invitado si él no tenía el dinero suficiente. Correct. Awesome, guys. Very good. Good job.
That's right. Él no te debería haber invitado si no tenía el dinero suficiente. That's right. Very good. Mucho suficiente dinero. Awesome. Awesome. Let me just show you in case you didn't finish this one. So I wouldn't have, Austin invited me out to dinner, but when the check came, he said he was broke. Claro, imagínense eso, invitar. ¿No les ha pasado de repente? ¿No lo han hecho? But it could have. If you have, you shouldn't have, right? Anyway, Austin invited me out to dinner, but when the check came, check puede ser en este contexto, ¿qué sería check? La cuenta. That's right, la cuenta, correcto. También ustedes saben, check puede ser marcar algo, chequear, en español tenemos lo mismo, o también un cheque para pagar algo, también en inglés es check, diferencio por el contexto, ¿no? Aquí, en este caso, check es la cuenta. That's right. So, Austin invited me out to dinner, but when the check came, he said he was broke. I wouldn't have paid for him. Yo no hubiera pagado por él. I would have told him to wash the dishes. Yo le hubiera dicho que lave los platos. He shouldn't have invited you if he didn't have enough money. Él no debería haberte invitado, o no debió haberte invitado si no tenía suficiente dinero. That's right. Very good. Now, let's take a look at number 4. Let's take a look at number 4. I can't believe my cousin. What is the meaning of cousin? Primo. 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 And how do you say prima? Cousin. The same. That's right. Just in case. Just in case. Very good. So, I can't believe my cousin came over and stayed until 1 in the morning. En este caso ha sido primo, además, ¿no? He, what did you put in this part? Shouldn't have stayed. He shouldn't have stayed. Yes, he shouldn't have stayed so late. You? Would have started. Should have. Tal vez, sí, mejor me queda el should en este mismo caso, ¿no? Mejor me queda el should. What is the meaning of, do you know what is the meaning of this? Yawn, Y-A-W-N. Bostezando. Yes, correct. Ajá. Yawn es bostezar, correcto. Entonces, esto tendríamos, ¿no? No puedo creer que mi primo se vino y se quedó hasta la 1 de la mañana, ¿sí? Y la otra persona, la que está conversando, le responde, no debió haberse quedado hasta tan tarde. Tú podrías o deberías haber empezado a bostezar, o sea, como para mandarle las señales, ¿no es cierto? Maybe he would have gotten the hint. Tal vez él hubiera captado la indirecta, si quieren ustedes. Hint puede ser una pista, ¿sí? Un indicio, pero para el caso podríamos decirlo así, ¿no? Él hubiera captado la indirecta. All right? Good, good. So that is the thing. He shouldn't have stayed so late. Don't forget the participles. After have, participles, okay? And not just for this, but for most things. If you have, the verb that comes after has to be a participle. If it is regular, ed. And don't forget the pronunciation of ed. Again, this one, don't pronounce stayed. You have to pronounce stayed. No digo que lo hayan hecho. Ustedes, los que me contestaron, sonaron muy bien, estaba muy bien. Pero digo por si acaso para todos, ¿sí? De repente, ¿sí? Entonces no olvidemos, stayed, stayed. Y aquí, start, en start como termina con T, aquí sí debo pronunciar started. Solo si el verbo base termina en T o en D, debe sonar la E del ED, ¿no es cierto? Started. Okay, good. Very good, very good. What time is it? What time is done? Now, let's take a look at a little bit of vocabulary, okay? So, word power, el poder de la palabra, the word power. Let's see. Let's take a look. Helena's boyfriend forgot their anniversary. Has this ever happened to you? Have you ever forgotten an anniversary? Bad boyfriend. Yeah, bad boyfriend. He shouldn't have done that, right? How does he react? How does he react? Match each reaction with the best example. All right, well, in this case, bad girlfriend, right? Let's see. Now, let's take a look at the vocabulary that we have on the left, okay? Many of these are not so difficult. Again, I'm going to start with the easiest ones, okay? I'm going to start with the easiest ones, maybe because they're more similar to Spanish or because they are more commonly known. But let me ask you, if you don't know, please take notes, okay? Write them down, write down the meanings.
And take notes of these words, please, okay? Remember that we have to know the word power of each unit. Recuerden que tenemos que memorizar el vocabulario de cada unidad. Entonces, por favor, si no tienen el libro, sobre todo, irán tomando nota, ¿no es cierto? De cada clase. Recuerden que las clases están en YouTube, ¿sí? Entonces, si no tienen alguna cosa, revisen. All right? Now, let's see. What is the meaning of excuse? What is the meaning of excuse? Excusa. Excusa, that's right. So, easy, right? An excuse, una excusa. Se parece a lo que es en realidad. That's right. What is the meaning of this? A prediction. Predicción. Una predicción. Una predicción. What is the meaning of this? A criticism. A criticism. Una crítica. Una crítica. That's right. Entonces, hasta ahí parecidos al español, ¿no? Igual hay que estudiarles, porque una cosa es entenderles si les leo, si les escucho, y otra cosa es saberles para yo poder decirlas o escribirlas, ¿no es cierto? Si quiero escribir y quiero decir crítica, a lo mejor no me acuerdo bien que es así. Criticism, ¿ok? What is a suggestion? A suggestion. Sugerencia. Una Sugerencia. sugerencia. That's right, very good. What is a suspicion? A suspicion. Sospecha. Una sospecha. Una sospecha, that's right. No hay falsos amigos en esta lista, ¿no? Son lo que parecen, excepto tal vez una cosita que vamos a ver. All right, very good. Este lo veíamos el otro día, justo me preguntaban, ¿no? Lo que suelen ver en los letreros. What is the meaning of a warning? What is a warning? Advertencia. Advertencia. Advertencia, that's right, very good. Una advertencia, ¿sí? Entonces, don't forget about this one, una advertencia. Now, let's take a look at this one. A demand. A demand. What is the meaning of a demand? Una demanda. Una demanda o exigencia. Exacto, una demanda o exigencia. Muy bien. Pero noten una cuestión. En español, la palabra demanda tiene dos significados, ¿sí? En español, la palabra demanda puede ser sinónimo de exigencia. Por eso en inglés es demand, ¿sí? En español, por ejemplo, ¿cuáles fueron las demandas del raptor, ¿no es cierto? De alguien del secuestrador, ¿sí? Del secuestrador. Alguien secuestró a alguien y cuáles eran sus demandas para devolver a esa persona, ¿no? O alguien tiene rehenes en un banco, estilo película, que sí pasa en la vida real también. Somebody has hostages at a bank. What are the demands of that person, of that criminal? ¿Cuáles son las demandas, las exigencias de ese criminal? ¿Sí? Ahora, ese es un sentido de demanda, pero en español también. Más típicamente usamos la palabra demanda para ese proceso legal, ¿no es cierto? En el que le hago un reclamo legal, valga la redundancia, a alguien, ¿no es cierto? Me están demandando por daños y prejuicios y cosas así, ¿no es cierto? Algunos de ustedes estudiaban ley, entonces es muy importante que no confundan estas, ¿no es cierto? Entonces, una demanda en ese sentido, eso no es demand en inglés. Una demanda en el sentido de demanda legal en inglés es a sue, ¿sí? Y es el verbo también, por ejemplo, sue me, demándame, suelen decir como expresión. Tendrán eso muy en cuenta. Entonces, demand no es demanda en el sentido de una demanda legal, ¿sí? Demand es solamente demanda como exigencia. Entonces, en resumen, demand es exigencia, ¿ok? And the last one, este es una interesante, an assumption. Tal vez es un poquito, no es tan difícil de entender. It's not so hard to understand, but perhaps it is a little bit difficult to translate into Spanish, right? Do you know what is an assumption? Una suposición. Sí, puede ser como una suposición, o en el sentido, una suposición muy certera, mejor dicho, no certera, sino segura de parte de la persona que lo hace, en el sentido como de asumir algo. Asumo que ellos ya deben haber terminado. No lo sé, no tengo evidencia, pero estoy casi seguro. Entonces, asumo que ellos ya deben haber terminado, ¿sí? En el sentido de asumir como una suposición muy fuerte, assumption es suposición, ¿sí? De hecho, existe la palabra en español, existe la palabra asunción como el colegio, ¿no? Pero esa palabra tiene dos significados en español. Asunción puede ser significado de ascensión,
como la ascensión de la Virgen María. Por eso se llama así el colegio, ¿no? Es la asunción de la Virgen. Pero también asunción significa, es el acto de asumir algo, ¿sí? O sea, de dar algo por hecho. Sí tenemos esta palabra en español, solo que nadie la usa, ¿sí? O sea, al menos en ese sentido, a pesar de que sí funciona en ese sentido, pero por costumbre no conozco a casi nadie que la use, ¿no? Pero esta sería como la traducción ultra precisa de assumption, all right? Entonces, no olviden, assumption, como bien decía, me parece que fue Daniela, es como una suposición, pero con mucha fuerza. O sea, como que la asumo, la doy por hecha, la doy por verdad. ¿Sí? Do you understand? And in this last 3 minutes that we have, let's do this exercise, okay? Let's match the letters with the vocabulary that we have, okay? Let's do that. I'm sure you can do it quickly. Let's do it. If you have any other questions about the rest of the vocabulary in the sentences, please ask me. Okay, guys. So, what do you have in number 1? Sí. Sí. That's right. Sí. Ajá. Sí. That's right, very good. Debes haber querido, ¿no es cierto? Porque estoy asumiendo que así fue, ¿no es cierto? Very good, very good. So, sí, very good, very good. Now, what do you have in number 2? The letter A. A. Sometimes you're so selfish. That's right. Una crítica, a veces eres tan egoísta, ¿no? That's right. Number 3, a demand. The letter E. E. Uh-huh. That's right. Very good. And number 4, an excuse. The letter F. F. Very good, F. Uh-huh. Number 5, a prediction. H. H. Correct. Ajá. So, probablemente te olvidarás de mi cumpleaños también. Now, number 6. B. That's B. You could take me out to dinner. Very good. Number 7, a suspicion. D. D. It's D. I bet you, tal vez, a bet, apostar, ¿no? Apuesto a que saliste con tus amigotes, ¿sí? I bet you went out with your friends. Very good. And number 8, a warning. G. That's G. Ajá. Si alguna vez te olvidas otra fecha importante, nunca más te hablaré. All right. Very good. A warning. Más que una advertencia, es casi una amenaza, pero bueno, esa es otra palabra. Anyway, very good work, guys. So, for tomorrow, what are we going to do for tomorrow? We're going to do the self-evaluation of Unit 13, la autoevaluación de la Unidad 13, ¿sí? Son esencialmente preguntas de gramática basadas en la gramática que hemos visto de todo esto, de might have, suposiciones y también lo que estuvimos viendo hoy día, could have y etc. ¿Sí? Y también este vocabulario. Entonces tengan eso en mente para la autoevaluación. No es difícil, pero revísenlo un poquito, ¿sí? Y también
Bueno, dejémoslo ahí, ¿sí? Solamente eso para mañana, ¿ok? Vamos a hacer la autoevaluación de la 13, all right? The self-assessment of Unit 13, ¿ok? Okay, teacher. Okay, teacher. Thank you. Okay, teacher. Thank you, You're welcome, teacher. guys. Thank you, teacher. You're welcome, everybody. Goodbye. Thank See you. you, teacher. You're welcome, Thank you, guys. teacher. Goodbye. Goodbye. Thank you for your attention. See you tomorrow. Goodbye, everybody.